sino nakakita mo pang coin toss ko? Ate, okay. Uy guys, sino na kanina pang coin toss ko? Guys, payment, pasuyo na dali para hindi tayo magano sa awarding. Yung hindi nag-play, pasuyo na. Barya lang please, barya lang. Yes. Pagkantang oras, barya na lang. Okay, Sinet, inside. Point for Ate Quinzanta. Inside siya ba, inside? Inside. Okay. Tumagin mo? Binalik! Pasok! Ay, wala na. Sorry. Ano nangyari sa inyo? Point by Pumalas.
Bitter. Okay, 6-11. Now serving Ate Kim. Service. Para sa bigas. Ayan, sinet ulit sa kabilang court. Okay, set. Balik. Okay, set nyo ulit sa kabilang court. Ayan, okay. O, diba? Sabi ko, set nyo lagi sa kabilang court. O, isa pa. O, ayan. O, set ulit sa kabilang court. Pasok. Sundot-sundot. O, isa pa, Luna. Palo. Ayan na. Uy, good. Chance ball. O, ayan na. Sayang. Okay, service sa Tikim. Service. Ay! Nugget nila. Okay, 12-7. Service, Ate Crisanta. Okay. Set. Pinalo. Okay, outside. Sa kabilang side na pa set. Pasensya na po. Okay, bawi sa next. Score, 37. Ang galing na sa akin ate dun. Sayang. Hindi nakuha. Yes. Okay, now serving Agasol. Okay. Service. Ang lakas. Pasok, binalik. Okay. Okay, ang isa pa. Sayang! Naduling. Naduling sa ating isa. Ganda ng pose. Kitang-kita tayo sa camera. Okay. I-rewind nyo na lang guys. Ang inyong mga funny moments. Okay, sinet. Ayan. Okay, isa pa. Set ulit. Pinalo. Ayun, huwag kayo magagawan. Pumasok. Ayun, hinulog. Ang isang kamay. Out. Okay. Serving, Ate Luna. Tatapusin na daw niya guys. So, ready na kayo. Hard ball. Receive. Okay. Palo. Pumasok. Ang galing doon ni Ate Bam. Pasok na pasok. Service. 9-15 in favor of Team Alas. Ayan! Ay, kahiyan. Okay, 10-15. Hey, mine. Service, Ate Bang. Ayan, sinet sa setter. Okay. Ayan, ang kahiyaan. Uli sila. Warning! Warning, warning. Tatapusin uli yan natin Jana sa kanyang pamatay na service. Ayan. Adjust. Receive. O isang pa. Pa-head down. Okay. O set. Pinalo ni Ate Risa. Na-receive ni Luna. Pinalo ni Lindsay. Ginalik. Okay. Sinet uli. Pinalo ni Jones. Na-receive ni Ate Risa.
Balik ulit sa kabilang court. Ayan po. Ang pinakamatagal nating show. Outside! Sayang. O, diba? O, may isa pa, Teresa. Bawi ulit. Dapat sure mo na kung hindi tapos na. Ayan, napagod na po sabi Jana. Last one. Now serving. Ate Connie Vance. Connie Vance now serving. Okay, receive. Okay, one-on-one. Wala nang set-set. Diretso na sa kabilang court agad. Okay, yan. Balik ulit sa kabilang court. Pasok nyo na, yan. Oh, isa pa, balik. Oh, isa pa, balik mo na ulit sa loob. Oh, yan. Sige, one-on-one na lang guys. Wala nang set-set ha. Oh, wala nang set-set yan. Oh, ayan. Oh, ayan na. Tatapusin na natin. Jones! Oh, na-receive na natin solvo, no? Ayan, outside! Oh, last one, last one! Okay, paredo na yung next. Yung big dogs. Outside! Okay, nagkaka-chance pa po sila. Apat na lang, kayang-kaya. Apat na lang, kayang-kaya. Okay, service. Service by Connie. Ayun, service day. Okay, pasok na po yung dalawang teams. Retain po. Pahinga, 30 seconds. 30 seconds break. Guys, yung makabayad, paredo mo ng payment, please. Yung mo bumayad. Pare-bariyan na lang. Bali, start ako ulit ng payment saglit ha. Pa-help muna, pa-collect. Uy, na kanina yung cash card. Nasaan yung aking pang-coin card? Okay, saglit lang. Ate Sol, pakalak ka ng balistas. Pasuyo, wait lang. Guys, okay na. Pasok na dito, alas. Okay, tao, ibon ha. Dito na. Ate Luna, ibon kayo na. Okay guys, pasok na sa court. Muna yung maglalaro.